सकाळ पाहिले रस बेला हेले रस सकाळ पाहिले रस बेला हेले रस संध्या हेले भी रस ए रस पी पी की उड़ीगलानी मोर डिश ए रस पी की उड़ीगलानी मोर डिश क्या देवी दोष क्या देवी दोष भाई आगे नमस्कार जय श्री जगन्नाथ अपन को ऑफिशियल से बहुत बहुत स्वागत हेलो कड़े बाहर सब अंगनवाड़ी कौड़ी अंगनवाड़ी हैं कौड़ी तुम स्कूल हाई स्कूल बोला नहीं है देख लो से हाई स्कूल तोर कौड़ी की तू भी हाई स्कूल आज कि एकुटिया जाऊे मन दुख गया आज हाँ तो मन दुख हाँ टी टी बेगी पढ़ी बाहर बड़ भाई सान भाई को कहना गला बेगी पढ़ी बाहर सत कथा आईपटे दले खेलुंट टाइम है खेलुं चिकुल भाई चिकुल भाई अच्छे ना मित्रे भाई पढ़ाई करुँच डिस्टर्ब करवा माने कैमरा बंद करवा माघ मेलार जिते सब होता कार्यक्रम ए सब बाउंस सब खोल दिया तो आज सकाल सकाल माने बुलिया पलि आसलु मामू घर आसला बेलू सकाल सकाल किए पढ़ा कथा ये देखो मोबाइल धरिकी हाँ हाँ मोबाइल तोते बंद कर देबे आज आज नहीं जीवी रही था कहीना माइक तोते मोबाइल को पूरा ये रे बा सकाल जे संध्या जाके खाली मोबाइल देखु जे पढ़बू केते बेले 9टा हला ना मोबाइल पढ़ली 8टा जाके पढ़लो आ घंटा डेढ़ मोबाइल देखिलो पूरा तोते पूरा ढी ढी माड़ दरकार ढी ढी कि ढी ढी माड़ दरकार मामू साज सुजी सबू धरिकिना आसी सारे ना ये गोटे गछ मात्र आउ ना ये देख यहाँ हूँ आम गोटे गछ अच्छा आउ जो हेटा वाला बसा होनी कि ये जो ठेकी ठेकी ठेकीरा भी खूब रेट हो गलानी नाई 50 टका होगा ना ओ ड्रम नहीं 100 टका हाँ ये किए कौ बिक्री हो नाई 20 40 50 60 गछ हेले जहाँ मो कैमरा पाऊनी तुम जी बाट गल ना हो एरा बेड़ा को एतक ना कि काटा हम सब टिके ना काटिदेले से रस बाहर ना कि हाँ से नेबार कारण कि गछ ना ना कटा होनी आउ लोक कुआड़ू हेल्ले टे सका आकड़ू बाकड़ू होना पीवाई चाहूँ मिलूनी किरा कर देख देख किरा किरा करवा मार दे हाथ ना खूब खूब हवा कथा जेहेतु ये कंचा गछड़ा ना हाँ भूरु जी ये जाइए बेस बाट भी चढ़ी बड़ होनी गछ कोईला नहीं कि ओहो जो गछ केड़े जीत ना कि हाँ यहीटा तो मुझे कहूँ माने जेहेतु यहाँ हुकाटे पूरा अच्छी माने गछ मूले बड़ कि बेसी कि धरवा कथा एटा जो मूलू हाँ गोटे थर बोधे काटी मूले ही गोटे थर बोधे रस काटी ना कि तो कटा ही होगा नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आपण को ऑफिशियल ओडिसा रे बहुत बहुत स्वागत माने जो कहूतिले आपण माने रस भिडियो केमती काटा जाउची देखिबा किंतु हाँ
भाई मुझे तो क्या कहबिनी पीवा जेहेतु जदि आल्कोहल से जाऊँगी ताहले जमा ताको पीबे ना यहाँ खाली वीडियो प्रपोज रे बना होची आपण मानकु देखिबे गाँ रे माने से रस केमती कटा होची हाँ जो अंकल आमर मामू काटुचंदी जमारू तांको नेगेटिविटी नेबेनी आउ अलगा आउ काटी किछि ना बस तो चलो देखा एति तो हम ना आउ जो सुते जो ढाली खाना रसगुल्ला ढाली देल ना ओहो एटा को बसैल ना कि एटा को खुली देल ओहो माने एक्सचेंज आ नुआ आ अच्छा नीरा रसटा टिके बनेबा कि नीरा रस वाले कुड़का दरकार हो कुड़का हेले जाई कि माने तार टेस्ट आइबो नै कुड़का जो नवंग गुजराती पका दो लवंग गुजराती पकाया पड़ो आ माछा देरी आ बस ना राती रे खाली बसा एई संध्या बेले जोड़ा नै कि पूरा धुई धुआ के आउ हां आ जोड़ा दिन रे बसा जो माछा भी ना हेरा भी नहीं माने पूरा नुआ सब दरकार है हां ना माछा नवंग गुजराती रे पकाइबो जे दिने अंधार को पैकेट अंधारू नै कि जादे रे पार दिबो যদি যাদের ন যায় ঝাড়া ହଁ ହେଇଟା ବି ସତ କଥା ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଯାଦି ହେରା ଯାଉଲେ ଦେହଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯିବ ହଁ ପିଠା ହଳିଆ है कि तार भी हेटा भी गुटे माने हेता अछि नै कि कोड़ा भलो अछि कोड़ा खराब भी अछि माने नीरा रसटा ଯାଦେ ହେରା ରସ ଯାଉଛି हां ଉଟକେ ଉଟକେ ପିଇବ ତା ହେଟା ପୁରା हां जो ରସ ପିଇକିନା ସେ କେତେ ତାଗଡା ହେଇଥିଲା के ଶୁକ୍ରୁ ସୁଜି ମିର୍ଜି मला ओहो जो बंधे जो मामू जो डेथ हे गेल नै कि ଆମ ସାହିରେ ହେଡକି ମୋଟା କେହି ଲୋକ ନାହିଁ मोरा मने पडुनी किंतु खाली तांकर जो घुडा हैतला मोर टिके मने पडजी ऊपरे कि सुजी मोर ऊपरे रखिथिले ସେ କୁଡକେ ରସ ପିଇବ ଡଙ୍କା ଦି ଜଣ ନାହିଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିନା ଗଛ ଅଛି 20 30 ଗଛ କାଟି ये बा ହାତୀ ହେରେ ସେ କାଟି चप्पल पिन्दिना चढन्दी ଗୋଡ଼ ଫାଟି ଗଲାଣି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡି ଲାଗି ए भाई माने भाबो एई डाकरे जण मामू थिले ए डाकरे चप्पल पिन्दिना चढे एत सहज नु आमे देखि दउजंदी खाप खापरे चढिबा मु तो चढी दिले बे किंतु चढी पाले पुर को माने भाबो इमेजिन कर चप्पल पिन्दिना चढिया बहुत कष्ट मामू तो जे खाली पादरे चढिथिले ମହିଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଛିଣ୍ଡି ନ ମାରିଲେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ना 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 आगो जो ठीक रे सुविधा देखी ना रहया पड़ियो ना जबरदस्ती रस टिके पई काई एते बाटा चढो एडा एडा तो जो माई गो छडा ना ନାହିଁ ଅଣ୍ଡରା अंडाटा फूल तो आसीबो ना ଫୁଲ ଆସି ସେ କେଳେ ଦେଲେ हो केळेई दिसती साइड रे जाई आ साजो सुजा रेडी किंतु रसटा एक्चुअली उल्हा हला ने एटा काली पई रखि दिया हला ଇଏ ଦି ଦିନ ଯିବ ହାରି बुझे ତିନି ଦିନ देखिन ମାମା ଚାଏ ନେଇଗଲେ ସବୁ ସଫା କୁଡ଼କା ଧୋଇ ଦେଲେ ସବୁ हां ବାଗେରାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ 2 दिन नहीं ଏଠି ପୁରା ନିର୍ମଳ ପଇଡ଼ ପାଣି ମିଳେ ओहो माने एबे रिसेंट एडा बसी जी ओहो किछि बासना आसुनी किछि ଏଟା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ହଁ। एडा ऊपरे लगा हैतला एडा किंतु एटे रसडा एक्सचेंज करा है खाली पानी राई खुनी अछि औ ପାଣି ହେଇଭଳିଆ ତ ନିର୍ମଳ निर्मल पूरा आउ टिके जदी 2 दिन खंडे गले पूरा माने हेई यार टेस्ट आसी जीवो औ ସେଟା ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ हां ମଣ୍ଡି ବସିଲେ हां हां खाली पूरा पानी देखा होतला ଚିନି ପାଣି इनी पानी हो गा ଗାଲକୁ ପେଟେ ପିଇଦେବ माने एइटा किछि होबनी तो एई खुनी जोडा पीला पेट फेट किछि होबनी किंतु 2-3 दिन पर जोडा गमिला पूरा जो होबो पूरा हेइडा हले हां हेइडा हले टिके ता हबो औ नै कि हां ପ୍ରଥମ ରସ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଏ ରସ ପିଇଦେଲେନି କି ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ प्रथम रसडा माने 2-3 दिन जोडा जाइथिबो ए गछर हेडा जदी फास्ट ना पीदो ଫାଷ୍ଟ ହେଇକିନା सेटा भी झड़ा हिजो नै कि ଗୋଟେ ହର୍ତା ଗଲେ ଯାଇକି ପିଇବେ गुटे सप्ताह हरे नै केते दिन पाखा पाखी गछडा माने जो काटि परबा मासे पाखा पाखी 20-25 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ହେବ ନା ମାସେ। 20-25 ଦିନ 25 दिन नै ତାର ରସ ଦେବାର ଭରିଆ ଦେବାର ରସ ଥଣ୍ଡା ଗଲା कोना गला हरे नै ଗୋଟେ ସୁଆରୀ गला ପରେ ତାପରେ ରସ ଆସିବ हां हां माने स्वारी बेले जो काटिया कंदाड जो टिके नागु
ଯୋଉ କଟା ହେଲା ନାଇଁ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ଆଉ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ହେଇଠୁ ଗୋଟେ ରସଟା ବାହାରିବ। ରସ ଆସିବ କଟା ଆସିବ ଆଉ କଡ଼ା ବି ହେବ ରସ ବି ଦେବ ହଁ ତାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କି ଆଉ ଯିଏ ପିଇବା ଲୋକ ସେ ଯୋଉ କଣ ଦେଇଦିଅ ଭଲ ନ ହେଇଛି ସେ କହିଦବ ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାଟିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ। ଯଦି ଗଛ ଶୁଖିଥିବ ମାସେ ଯାକେ ହୁଁ ଏଇ ମାଠିଆ ଆଣିକିନା ଗଛ ମାସେ ଯାକେ ଶୁଖିଥିବ ଏ ପୁରୁଣା ମାଠିଆ ବସେଇଥିବ ଏଇ ନୂଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ମାଠିଆ ଆଣିକିନା ନୂଆ ଗଛରେ ବସେଇଦେବ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡା ଥିବ ହଁ ଭଲ ରସ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ମେ- ମାଠିଆ କୁଡ଼କେ ହେଲେ ଢୋଲେଇବ ଏଇ ରସ ପିଇଦେଲେ 4 ଟଙ୍କା ଇଚ୍ଛା ହବ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ବାକି ଗଛ କଟା ହେଇଥିବ ମାସେ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବ ଗଛଟା। ମାସେ ରହିବ ହଁ କେଳେଇ ଦେବ ଶୁଖିବ 20 ଦିନ ତାପରେ ଆଙ୍କି ଦେବ 4 ଦିନ ଯିବ ହଁ ରସ ବସେଇବ ତାପରେ ହେଇ ଯୋଉ ରସଟା ଆଇବ ଯୋଉଟା ହେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁଯିବ ପୁରା ଆଉ। ଆଉ ଯଦି ଖରା ଦିନ ହେଲେ 4ଟା ଦିନକୁ ପାକିଯିବ ତାତିଯିବ ରସ ନା ହଁ ହଁ ଖରା ଦିନିଆ ଟିକେ ଏତେ ତା ଲାଗିବନି ଆଉ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ନା ହଁ ବୈଶାଖ ମାସଟା ହେଇ ତାତିଯିବ ଖୁଡ଼କା ଥାଇ ରସ ଫୁଟିଯିବ ପୁରା ଭାତ ଭଳିଆ ଫୁଟିଯିବ ହଁ ହଁ ମାନେ କୋଉ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ମାନେ ରସଟା ଭଲ କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ କୋଉ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ରସଟା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକଠୁ ଭଲ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଭଲ ନାଇଁ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଯାକେ ଏଇ ଖୁଣି ଯାକେ ପୁରା ଚାଲିବ ଆଉ। ଏଇ ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗେ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାକେ ତାହେଲେ ଆଉ ଫୁଲି ପୁରା ଆଉ ଚୈତ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲାଗେନି ହୁଁ ତାତିଯିବ ରସ ତାତିଯିବ। ସେଟା ବାଜୁନି ଆଉ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କାଟିଲେ ରସ ହେବ ପିଇବା ନିଶା ହେବ ଚେର ପଚିବ ସବୁ ହେଟା ଯୋଉ ବର୍ଷା ବେଳିକା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଏ ରସ ଭାରି କଟା ହେବ କଡ଼ା ହବ ନାଇଁ କି ଚେର ପଚିବ ନ ଚେର ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଏଇ ଧନୀ କାଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନୀ ଭାଇ 2 ଜଣ ମଣିଷ ପିଇ ପାରିବେ ଆଁ 2 ଜଣ ମଣିଷ ପିଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ଏଇ ଖୁଣି ନାଇଁ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗଛ ଏଇଟା ଓହୋ ଏଇଟା ତ ନାଇଁ କି କାଟିନି କାଟିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ବି ତାର ଅଛି ଯାଇ ତାର ଭୂତ ଅଛି ନା ଭୂତ ଅଶିଣ ଯା କାଟିକିରି ଅଶିଣ ମାନେ ଏ ଆଶିଣ ଧବଳ ହରିଣୀ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ହଁ ଫୁଲ୍ 150 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ୍ 150 ଟଙ୍କା 2 ଜଣ ମଣିଷ ଏଥର କେତେ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି ଇଏ ବି ରେଟ୍ ବଢିବା କଥା 10 ଟଙ୍କା କଥା ହେଲେ ଚାଣା ଥିଲା ଚାଣାରୁ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଚାଣା ଥିଲା ନାଇଁ କି ଆଗ 4 ଟଙ୍କା ପିଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଉ ଯା ଡବର ହାଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖୁଛି 150 କୋଉ ମାନେ ଏ ଆଜି ଡବର ହାଣ୍ଡା ଓହୋ 5 ଲିଟର 5 ଲିଟରିଆ 150 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ବେଡ଼ା ବିକିଲେ 200 ବିକିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉ ଇଏ ତ ବୃନ୍ଦା ଉପର ସାହି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗାମୁଣ୍ଡା ପଟେ ଯୋଉ କାଟନ୍ତି ହଁ 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 ସେ ତ ହଁ କାମ ଖାଇକି ହଁ ତାଙ୍କଠି ଯାଇଥିଲି ଥରେ ସେ ଭଲ ବାକି ଧରିଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗଛ ବାକି ଆଉ 20-25 ଗଛ ସେ ଧରିଥିଲେ ବାକି ଏଟା ଆଉ ତା ଲୋକ ଜାତି ଲୋକ ଦେଖେ ଏମିତି ଭୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବା ପରେ ଗଛ ହଁ ଏଇ ସରୁ ଗଛ ଆଗରେ ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ କେଳେଇବ ଗଛ ହେଲେ କେଳେଇବ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗୁ 2 ଦିନ ବସ କେଳେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାବୁ ଯେ ପୁରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାଇଛି ପୁରା ତାଙ୍କର ବସିକି କଥା ହବ କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇନକମ୍ ବି ହଉଥିଲା ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ତ କିରା ହେଲା ଯେ ଏରା ସବୁ ମରିଗଲେ ଚୋରି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି